ॐ भूर्भुवस्सुवः तद्वितो वरुणभगो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण षष्ठीता नमः तस्य नमः नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण षष्ठीता नमः तस्य नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण षष्ठीता नमः तस्य नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण षष्ठीता नमः तस्य नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओं श्रीं कृष्णाय नमः गोविंदाय नमः गोपीजनवल्लभाय नमः स्वाहा। ओं नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गुरु होचंती ब्रह्मा, गुरु होचंती विष्णु, गुरु होचंती महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आउरी उपरे से गुरुजे गुरु को न मणिब नर गुरुजे ईश्वर परा। जदि ब्रह्मांक कतिरे द्रोह कर ताहले शिवंक कति गले से तार द्रोहर समाधान करदेवे। जदि शिवंक कतिरे द्रोह कर ताहले कौन करिवो ना विष्णुक कति गले से द्रोहर समाधान करदेवे। तेणु जदि विष्णुक कतिरे द्रोह कल ताहले कौन करिवो गुरु को कतिकी गले ता द्रोहर समाधान करदेवे। जदि गुरुंक कतिरे द्रोह करिवो से दुस्साह केबे करिवनी। गुरुंक साथी द्रोह करिया माने से अभिशाप पलटि दियो। से गुरु को न मणिब नर गुरुजे ईश्वर पराय। गोटे कथा शुण गुरु शिष्यर कथा। थरे मठरे गुरु आउ शिष्य एकाठी रुहती। गुरु तांकर ठाकुर सेवा धर्म करे आउ शिष्य तार भिक्षा फिक्षा आणिकी मठटी को चलाए। जदि चलाए दिनकर शिष्य भिक्षा करिया को जाइए 5 गाँ 3 गाँ बुलिकी भिक्षा आनिब। तेणु भिक्षा कर सारा किंतु बाटर आसला बेलू जमुना नई एत जोर बढ़ी जे एकूल सेकूल खाऊ। डंगा नाई नाउरी नाई आसब केमी। तेणु गुरु गोटे कथा कही गुरु पाद ही नौका। से कथा गुरु को से ईश्वर भली माने। तेणु गुरु जिते बड़े मन पड़गला गुरुंकर कथा शिष्यर से गुरु पाद नौका मोर डंगा कौन दरकार। शिष्य मन मन खुशी जाइए आउ डंगा वाला नाई नाउरिया नाई सी से गुरु पाद को अनुसंधान कर लय लगे सी जमुना नई उपरे चाली चाली एकूल सेकूल पारी होगी पड़े। गुरुपाद नौका धरती गुरु को सी भगवान सदृश माने गुरु तेणु चली आसला से आसी मठरे पहुँचला। जदि मठरे पहुँचला से गुरु पचारे अरे बाबू सेठी तो भिक्षा कलु तू आसिलु केमी। गुरु छानिया नई को नई बढ़ी आउ डंगा नथिबो कि नाउरिया नथबो गुरु छानिया। गुरु जो हठात आसी शिष्य को मठ पाखे आविर्भाव है से गुरु पचारे तुम्हें आसिल केमी ना मुझे गुरु पाद नौका तेणु आपण पाद को मु अनुसंधान करी मु जमुना नई पानी उपरे चाली चाली पलि आसली। मोर डंगा कौन दरकार नाउरिया कौन दरकार। से गुरु तांको मन खुशी जाइए मन भितर तांकर गर्व टिके पलि आई। तेणु मन मन चिंता कर काली मु जीवी मु ताले एत बड़ हाँ मुझे गोटे अहंकार चली आई। सेठू राति पाइला सकाळ है सेठू गुरु कहले तू आज मठरे रह मु आज भिक्षा करिया को जीवी ना हूँ आपण को आज्ञा। सेठू शिष्य मठे रहा गुरु तांकर चलले भिक्षा करिया। भिक्षा 5 गाँ 3 गाँ बुलिकी भिक्षा कले। सेठू से जाणी टिके डेरी करदेले मैंने डंगा वाला तार डंगा बांधिकी नई कूल से तार पलैगला कहला आज काली जमी मो शिष्य जाइला आज सेमती मु तो निजे गुरु
ମୁଁ ଆଉ କେଉଁ ଗୁରୁକୁ ଡାକିବି। ସେଠୁ ନିଜେ କ'ଣ କଲେ, ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଯେମିତି ଯମୁନା ନଈରେ ମାନେ ପାଦ ପକେଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କର ତ ଗର୍ବ ହେଇଗଲା। ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଗାଡ଼ିରେ ପଡ଼ିକି ସେ ନଈରେ ପଡ଼ିକି ମରିଗଲେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଗୁରୁକୁ ଚିନ୍ତା କଲି, ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କ ଗୁରୁକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ସିଏ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ କହିଲେ ମୁଁ ତ ନିଜେ ସର୍ବସ୍ୱ, ତେଣିକି ବୁଡ଼ିକି ମରିଗଲେ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର କଥା କହୁଛି। ଥରେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ କତିକି ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ, କ'ଣ ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କଥା କ'ଣ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବହୁତ ପରମାଣୁ ବମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ଓଳିକେ ମାନେ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ପୃଥିବୀକି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ। ଆଉ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିବେ? ଗୁରୁ ହସିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ତୋର କ'ଣ ଏଇଆ ଥିଲା? ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା? ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବା ବାବଦରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲୁ? ନା ହଁ, ଏ ଦେଶ ବହୁତ ଦେଶରେ ପରମାଣୁ ବମ୍ ଅଛି, ସିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ଶେଷ କରିଦେବେ। ନା ପ୍ରଶ୍ନ ତାହେଲେ ଏଇଆ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ? ନା ନାହିଁ। ଆଉ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଡିଏସିଲି ଆଇଲେ। ସେଠୁ ଡିଏସିଲି ଗୋଟିଏ ଶିଷ୍ୟ କିଣିକିରି ଆଇଲେ। ଆଉ ଗୁରୁଦେବ ମାଇଲେ ନା, ଗୋଟେ କାଠି ମାଇଲୁ। ସେଠୁ ଗୋଟେ କାଠିଟା ମାଇଲା। ଯେମିତି କାଠିଟି ମାରିଲା, ସେ କାଠିଟା ମାନେ ବାରଦ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଜଳିଲାନି। ନା ଗୁରୁଦେବ ବାରଦ ସବୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ନା ଆଉ ଗୋଟେ କାଠି ମାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କାଠି ମାଇଲା, ସେଇଆ ବାରଦ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଯେମିତି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ପୁଣି ଏମିତି ଗୋଟା ମାରି ମାରିକି ସିଏ ସବୁଯାକ ଡିଏସିଲି ବର୍ଦ୍ଧା ଯାକ ସବୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଡିଏସିଲିରେ ଆଉ କାଠି ନାହିଁ। କହିଲା କ'ଣ ହେଲା? ନା ସବୁ ଡିଏସିଲି ମଲାନି, ସବୁ ବାରଦ ଯାକ ସବୁ ଜଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ରିମୋଟ୍ କାହା ହାତରେ ଥିଲା? ନା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଗଲୁ? ନା ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଗଛରେ ପତ୍ର କଅଁଳେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଗଛରୁ ପତ୍ର ଝଡ଼ି ପଡ଼େ। ଇଏ ମଣିଷ କହୁଛି ମୁଁ କରୁଛି। ଆରେ ତୁମେ କିଏ? ଯିଏ ସବୁଯାକ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କାମ ହୁଏ। ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଇ, ଯେଣିକି ଟାଣ ହୋଇ ସେଣିକି ଯାଏ। ଇଏ ମଣିଷ ମିଛରେ ଅହଙ୍କାର କରୁଛି, ମିଛଟାରେ ଅହଙ୍କାର କରୁଛି। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଭଲ ବିଷୟ, 84 ଆଜ୍ଞାରୁ ସପ୍ତମ ବୟାଙ୍ଗ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି। ସପ୍ତମ ବୟାଙ୍ଗ ଭାବାର୍ଥ। ରଘୁରାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣରେ ପୂର୍ବ ବିଧି ଅନୁସାରେ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗେ ପ୍ରଣିପାତ ହେଲା ଓ ସପ୍ତ ଆଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା। ହେ ଗୁରୁବ୍ରହ୍ମ, ଷଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରବଣ ପରେ ସପ୍ତମ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଅଧମର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା। ଜାଗରଣ ଯୋଗୁଁ ମନଟି ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ଓଜନିଆ ଲାଗୁଛି। କୃପା କରି ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ତାର କରି ଜଣାଇବା ହେଲେ ଅଧମର ମନଟି ହାଲୁକା ହୁଅନ୍ତା। ଗୁରୁ ଯଶୋବନ୍ତ ରଘୁରାମକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ରଘୁରାମ, ତୁ ସପ୍ତମ ଆଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେହି ବିଷୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ଓ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ତୋତେ ଜଣାଉଛି। ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟିକି ଶୁଣ। ଆମ ଘରକୁ ମଲ୍ଲିକ ଷଣ୍ଢ ପଠାଇଥିବା ଶୁଖୁଆ ଭାର ମଧ୍ୟରୁ ତା ପରଦିନ ଏକ ମଞ୍ଜି ଶୁଖୁଆ ବାଛିକି ନେଇ ଚୁଲିରେ ଥିବା ବଡ଼ ନିଆଁରେ କାଇଦାରେ ପୋଡ଼ି କଂସାଏ ପଖାଳ ଭାତ ବାଡ଼ି ଆଣି ଅତି ସରଦାରେ ଆସନଟିଏ ପକାଇ ଭାତ ଓ ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା ଭୋଜନ କରିବାକୁ ବସିଗଲି। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ କଲି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାହିଁ ସେହି ନୈବେଦ୍ୟକୁ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇ ମାନସିକ ଭାବନାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନାନା ଅଳଙ୍କାର ଭୂଷଣ ସମର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ସ୍ତୁତି କରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପ୍ରେମରେ ଭୁଞ୍ଜାଏ। ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ବାଡ଼ିଥିବା ପଖାଳ ଶୁଖୁଆ ନିଜେ ଶାନ୍ତିରେ ଭୋଜନ କଲି। ମୋ ସମର୍ପିତ ନୈବେଦ୍ୟ
भुंजे संतोष पीतवास भक्ति महिमा परकाश भक्त रक्षणे तार देई तेणु भक्त गुण चिन्हई सुकुआ देउळे बासिला छपन भोग मारा हेला मो भक्त मु मो भक्ति बल जगन्नाथ महाप्रभु को पखाल और सुखुआ नैवेद्य भुंजाइवा प्रभु नीलामय भकत वत्सल केवल भकत पाई जार देई से बासना भोगी प्रभु आनंद रे मो नैवेद्य ग्रहण कले जा फल कि बड़ देउल सारा सुकुआ बासना नाक फाटी पड़ूला प्रस्तुति होइतिबा 56 भोग सबु सुकुआ गंधरे मारा ही गला पंडा परियारी सेवक भक्त एमानक मध्यरे परस्पर पचरा पचरी हेले जे किए से गोटे आम भितरु देउल रे सुकुआ पुराई यह तो बड़ अघटनर कथा ए विषय राजा प्रताप रुद्र देव जदि खबर पाइबे तेबे देउलरू सबु पंडा परियारी को मुंड कटा जीव सेवायत मानक ठारू सेवा दायित्व छड़ाई निया जीव अनेक प्रकार अनर्थ घटिब एई प्रकार दुर्भावना समस्त प्राय भयभीत होई थांती एथिरे जणे मात्र किए दोष करिछि अथच समस्ते दंड पाइबे यही कथा विचार करी पंडा पड़ियारी मानक भालेड़ी पड़ी जाई था देउल दायित्व थिबा देउलर करण अधिकारी निकट रे ए वार्ता पंडा पड़ियारी माने पहुंचाई कहले तुमे तो देउलर सामंत बुझिबा तुमर उचित